Die Jezus goeiemorgen, Farah. Als je een man die bij Brent zijn geboren. Dat een man van accent tak. Meester, hoe zei die man die is geboren zo? Naf die asondu? No so fudu en madang in pasondu? Jezus piki den tak. Ano den sondu feng, no so di feng mange pa meka breni. Ma san di sipsa, fus makanshi san garo kan dugen. Zolang de krete, we mus dua roko fa wan di sen mikong. Bika neti yure kong, dan no wan smano ma roko. Zolang mi da gron tapu, mi na fayaf gron tapu. Baka die Jezus taka sandis, a spita gron, a mek toko toko feng, da loba toko toko, chiden aifa man. Da taigen tak. Go wasi srefi ina watraf silowam. Silowam, wan tak seni. Da mango was en srefi. Dei drai kon baka, a be shi. Des ma fen birti, nanga trama di be sabele kwan beji man, aksi tak. Ana man dis best de begi money? So af den tak, Na eng. trawan tak, No, ma gersing. nya masref tak. Nami, Da den accent tak, Fadu kondang. Tak ye shino. a pichi den tak. amandi den kar Jezus. Mek toko toko lop kim ai. Da taigi mi, fugo was mi srefi. Ina watra fusilo wam. Som go was mi srefi. Dan ben kashi. Da des ma accent tak, Piade no. ama pichi tak. Mino sabi? Da den chara man di be breni, ga den farisei man. A de di Jezus meka toko toko dresa ma ai, ben de wan sabadei. Da den farisei man seref aksa man fadu kong takakan shi. Ama tegi den tak. Jezus lop toko toko gimi ai. Nam go was mi srefi. En no mi kashi. Da so wan de farisei man tak. Ano gado se na manis kong. Bika ne ora sabadei. Ma trawan tak. Fala som dos macandu de marque de si? A sandis cha pratica den mindri. Da den aksa bren man baka tak. Saye tak fen. Na yo aya dresi. Ama pichi den tak. En aan profeti. Den fesma fu den ju. No be wan bridi takama be breni. Mata kei sino. Telek den sen karen mange pakong. Den accident tak. Amandi zei mam ching. Atruta ka ben breni da geboren. Fadu kon taka shino. Den pichi tak. We sap taka man disi na we mamching. En taka ben breni sensa geboren. Maar fatu kon taka shino, we no sabi. En we no sap tu suma dresse ai fashi. Akseng, a bigi no of tak gen srefi. A manga patak so. Fu di de be frede den fesma fu den ju. Bika den mandat. Be mek mo fok ba. Tak ef wans mata tak tak Jezus na Messias. De wo poras marat in na ju kerki. Fu date de. A manga pa pichi den tak. Abigi nofo. Aksen. So den sen karabren man baka. Da den tegen tak. Jika da grani. Because sap taka mandis na wan son dusma. Ama pichi den tak. Efa man na wan sonusma. Dat mi no sabi. Ma wan san mi sabi. Mi ben breni. Ma no mi shi. Dema accent tak. Sa do anga yu. Fado mek yushi. A pichi den tak. Mi taigun ba. Ma no arki. Saindo wan yera sani ete wan lesi. Na tro wan trong baka ma fentu. Ne den kosing. Da den tegen tak. You know bakama fen. Ma wi. Na bakama of Moses. Usap tak gado betakanga Moses. Ma ono sa pamanis moto. Dama pichi den tak. Na wan verwondru sani. Taka dress mi ai. Ma uno sap pak popo. We sap tak gado. Noi arki sonusma. My arki, densma, de le speking en de do sawani. Nooit op saite, tak wansma opo de ai, voor wansma die geboren breni. If a man disi nobek mot of gado, a nobo man do noti. Den pika man tak. You geboren in sondu.
Dai wan kon juleri? Dat de jagen we. Jezus, be kisi fiere, tak de jagan man. So dan meeting, a accent tak, Ye bribi na mam chin flibisma? a man pichi tak. Masra taigi mi sumaneng. Fum kango bribi ineng. Jezus pichen tak, Ishengba. Na wang de takangai. na man tak, Masra, me bribi? da an bejeng. Da Jezus tak, Mi kagron tapu fu kota krutu disi. Breni sma. Okon shi en de sma de shi okon breni. want tu farisei man, die ben drapangen, jere sa taki. Da de accent tak, Iwan tegun taku brentu? Jezus piki den tak, E fu ben breni, da u nobo apsondu. Maf du tak tak we shi, me ku nekis pardon fu sondu.